Hi guys, this is Mamila Inday and Negros. Today, tapos na tayo maglaba. So, muna siya itong mga piniko. Daghan kayo guys. And tomorrow, because nag-declare ko brown out ang ato ang Noriko 2, ato ta sa Sea of Clouds sa Basay. So, bason, ugmada yun ta. So, let's see what's in there. Okay? So, first time na ko mo ato sa Sea of Clouds. So, ato nang i-vlog guys. So, just for now, mag-arrange ta. And then, dili lang sa aming pickleball sa akong bana, which is every night na lang mag-pickle. Today is June 13, and happy weekend everyone. Good night. Good morning. It's 4 a.m. So I'm preparing now. Matulog isa. Sea of Clouds. So magbalong taog. Di. Good morning. 4 kape na. Let's go. Lemon jacket on. Good morning, King. Kapanghulam. Tara. Ready na. Ready na to go. Painit sa hot tea. Okay, King. Diyan ka, King, ha? Bye-bye. Let's go. Ano di ang tubig? It's already 4:50 in the morning. Okay, let's go, guys. This is boundary of Santa Catalina and Bayawan. Passing Bayawan Arena Sports Complex. We're entering now in Bayawan City proper. This is now the Bayawan City Plaza. Nagpakita na ang hayag na gamay guys na nami sa Malabugas, Bayawan City. Okay, we're passing the bridge of Pagatban. So beautiful. Karaan nga style nga sa una. Pero very much solid. Ligon kaayo guys. We're entering Basay now. Basay, Negros Oriental.
So karon going right to paangat nato sa bukid guys. This is going to Datag, Basay, Negros Oriental. And this is now Datag Elementary School. So dol-dol na lang kita guys. Going to the Sea of Clouds. Hayag na gyud nagpakita na ang adlaw. It's already 5:45. Medyo lapok kay gaulan guys. But pasabol naman hinoon. Lapad kayo mga katubhan guys. So karon paingon na kita sa Sea of Clouds. Excited. Pero lapok ang dalan. Pero mas kusga na itong driver. So maka maneuver sa guys. So start na sa kita taog clouds below. So nagsugod na mi og lakaw guys. Kadili pa di dalon ang motor paingon sa ubos. So careful. Ay dili tigmatag sayo nga. Alaying. Yan. That's Sea of Clouds. Yay! Welcome to the Sea of Clouds. Chadaw. That's God's creation. Hangat pagod sila oh. Ulan-ulan karon guys, so medyo danglog ang mga dalan. So careful. Okay, gawas na ang haring adlaw. So beautiful. Wow. Si Papa. Dito guys, sila kailangan kita ng first. Tingbo lang mabayad. May bayad. Wala nagapta na. Tingbo lang bayad. Bitas. Okay. Actually, dili na siya clouds. Ang yun sa kumbana, kuha na siya fog. Okay. It's okay. Whatever. Basta nice view ang iyahang kuan view. This is the view deck nga ato ang gipatungan karon. Very nice gid kayo guys. Makita nimo ang fogs or clouds below sa ato ang gibarugan. So daghan kay mga tao guys. This is Sunday, June 14 at 6:14 in the morning. So nag-ilog ang kuan, ang adlaw ug ang dag-ong. Naka-video na siya. Naka-video. Sige. 1, 2. Nagkita agad kami sa bong. Dari sa may Sea of Clouds. Hey, happy Sunday. Happy Sunday. Good morning. Thank you.
wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have, for everything you give. Thanking God for the beautiful creation nga amo ang na witness today. Daghan kaayo ang actually fogs din siya. Pero ang term nato is sea of clouds. And look at that. Murag og dagat. Murag dagat sa hay naman to drone di ay. Tagabalo pa mo peret. Malupad. Oh, na siya drone pero wala na gigamit ka dito siya walang perit. So daghan kag tao guys kay daghang mga ganan mo lang ta. Tsada gid noon. Wala may imuhang cost ra diri is fuel. Kung di ka mukaon no problem. Diet. Wala man say daghang makaon. So mo ni siya nga to ang tanan-awon diri sa Datag. Datag Basay Negros Oriental. So this is the sun. Wala pa siya ni gawas totally. So naa pa siya diha. Kay medyo cloudy ang hon. Oh, see? It's very cloudy. Pero thanks wala migi ulan. Although slidey ra ang ato ang dalan but it's good. Feeling good. Feeling good today. Are you feeling good? Good morning.